Velja Tomić, hirurg u Vojnoj bolnici u Nišu. Radi se zapravo o tome da pod jedan profesionalno, pošto dugo vremena provodim u sali, imam bolove u vratnom delu kičme, u ramenima, što je pre svega profesionalne prirode i on mi je u tom pogledu izuzetno značajno pomogao, tako da od letos na ovamo praktično ne osjećam više takve tegobe kakve su bile. On je sa svoje strane učinio sve i ja iz tog razloga ovo sad sve govorim ovako, jer iza toga osjećam se značajno bolje, daleko manje imam problema što se tiče i spavanja i odnosa sa ljudima, jer je to stvaralo i velike napetosti i nervoze. Toplo bih ga preporučio mnogim pacijentima kojima u principu naša, da kažem, obična medicina ne može do kraja uvek da pomogne. Inače, posjedao sam i određene probleme koji nisu bili čisto zdravstvene prirode, za koja nisam imao rešenja bez obzira što sam razgovarao sa mnogo ljudi ovde u Srbiji i bez obzira što se gospodin Milan nalazi čak u Kanadi, u dalekoj Kanadi, uspeo je i na daljinu da mi apsolutno tačno kaže u vezi mog problema kako će to da bude rešeno i to se zaista obistinilo, na što sam mu duboko zahvalan. Moja supruga, koja je medicinska sestra na odeljenju za hirurške bolesti u Vojnoj bolnici u Nišu, imala je određene tegobe za koje u principu nismo imali rešenja, niti neke značajne dijagnostike i tako dalje. Naravno, čuli smo se, gospodin Milan i ja, pre jedno mesec dana i iza toga smo saznali da u stvari problemi moje supruge potiču od mioma koji se nalazi na materici i da to ništa nije strašno, normalno to nas je pod jedan oduševilo, s druge strane smirilo i kompletna priča u našoj porodici se odvijala sasvim jednim drugim tokom. Iz tih razloga želim da kažem da, znači, gospodin Milan ima tu mogućnost, to je vrlo jasno i očigledno, da bez obzira što sa osobom o kojoj je reč nije, znači, blizu, ali da ipak i na toj daljini on zaista može vrlo objektivno da sugeriše i da ukaže na problem koji jeste takav da bi se on kao takav mogao da reši. To Mr. Milan Živković by a mutual friend. At the time I had multiple problems, both physical and psychological. Milan was very, very helpful, very professional, very concerned, very caring. He helped me immensely. I have nothing but respect for his professionalism, his care, his concern. I recommend him without reservations to you. Thank you. Ja se zovem Dejan Antić, ja sam po zanimanju oralni hirurg. Smo iz medicinskih struka obično vrlo skeptični prema drugim alternativnim metodama lečenja. Uspeo sam da se uverim upravo u suprotno. Gospodin Milan Živković je pomogao meni, pomogao je svim članima moje familije. On je izuzetno brzo i efikasno otklonio moje smetnje posle šloga koji sam doživao prošle godine. Moju bratičinu je izlečio od jako teških upala bešike, priraslice na bešici, koje nisu mogle da pomognu ni antibiotici, ni bilo kakve druge terapije. Nekoliko doktora je lečilo. Posle samo 7 terapija ona se osjeća apsolutno promenjeno, apsolutno je zdravlje ponovo vraćeno i nema nikakve simptome više. Također pomogao je moje ženi i mnogim drugim pacijentima koje sam ja poslao kod njega, imajući u njega veliko poverenje.